काँग्रेस पक्ष फूट घालून राज्य करपाक सोदता अशें म्हणत मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान काँग्रेसीक उजरावन काडले। कातीच्या रंगाचेर केल्ले टिप्पणीचेर भाजपान राहुल गांधीचेर खर टिका केल्या। पळयात पुराय बातमी। काँग्रेसीचो फुडारी आनी सल्लागार सॅम पेट्रोडान कातीच्या रंगाचेर केल्ल्या टिकेचो हो वाद देशभर तापला। देखीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांनी काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधी कडल्यान प्रतिसाद मागलो आनी देशात कातीच्या रंगाच्या आधाराचेर अनादर सोंसचना अशें सांगला। जाल्यार काँग्रेस फूट घालून राज्य करपाक सोदता तांणी भारतीयांकडेन माफी मागची अशी शिटकावणी संकल्प आमोणकारान पत्रकार परिशदेंतल्यान केल्या। आयज जे काँग्रेस पार्टीचो लिडर म्हणटा राहुल गांधी, सोनिया गांधी ही जी आपल्याक लिडर म्हणटा आनी आयज जेन्ना ही काँग्रेस पार्टी हे फुडें घेवन वयता एज अ लिडर म्हणून आनी तेंचोच जो सल्लागार आसा सॅम पेट्रोडा आनी जो राहुल गांधी सदांच म्हणटा तो आपलो मेंटर म्हणून आयज खूब वायट दिसता। कित्याक आयज खंय तरी आमच्या देशा भितर डिफरन्सीस क्रिएट करपाक लागून आमच्या लोकांच्या मदीं मायंडान जे रॉंग विचार घालपाचो प्रयत्न चालू आसा ही खरीच वायट गजाल आसा। आयज जो स्टेटमेंट सॅम पेट्रोडान केला, जो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा चेअरमॅन आसा ओवरसीज काँग्रेसीचो आनी तो भायल्या देशांत रावून आमच्या इंडियेच्या बद्दल आयज नाका नाका जाल्ले स्टेटमेंट करीत आसा। आमचे स्पोक्सपर्सन तुमकां सांगलेले आसा डिटेलान कितलेशे अशे इन्सिडंट्स आसा जे तेणेन आमच्या देशा बाबतीन उलयत येयलो आसा। आयज राहुल गांधीक विचारपाक सोदता हो खरोच हो तुजो मेंटर? हो तुजो मेंटर जाल्यार तुजी सुद्दां मेंटेलिटी तशीच आसा? आयज जो मनीस जो स्टेटमेंट करता तो विचार करनासतना आनी आयज तो तुमच्या फॅमिलीचो खंय तरी सल्लागार तो मागीर सोनिया गांधीचो जावं या राहुल गांधीचो जावं या काँग्रेस पार्टीचो आयज त्या मेंटेलिटीचेर जर आमी हो देश फुडें व्हरूंक शकता तेज्या विचाराचेर हेज्या फाटल्यान दिसपाक येता की हो जो स्टेटमेंट केला हो आनी एक तेंचो मॅनिफेस्टो आसा काँग्रेसीचो डिवायड एंड रूल मेंटेलिटीचो। आयज खंय तरी देश आमचो जो आसा तो खंय तरी डिवायड एंड रूल करपाचो हो प्रयत्न चालू जाल्लो आसा। हे पयलीं तुमकां खबर आसा पयलीं काँग्रेसीन खूब ट्राय केले हो देश डिवायड करपाक जातीचेर कास्टाचेर। तेच्या उपरांत तेंच्यांनी ट्राय केले हो आमचो देश भारत देश डिवायड करपाक नॉर्थ एंड साऊथ म्हणून उत्तर आनी दक्षिण ह्या बेसिसाचेर ट्राय केले आनी आतां परत असो स्टेटमेंट केला आनी परत अशी तेंची विचार आसा की हो देश जो आसा तो डिवायड करपाक सोदता ते आमच्या स्किनाच्या कलराचेर। आयज रिजायन तो जालो म्हणून हेजेर प्रश्न सोंपना, तो रिजायन जालो म्हणून समजा ताणें स्टेटमेंट केला वो आमच्या देशाच्या विरुद्ध स्टेटमेंट केला। हे लिडरशिपांनी तेजो माफी मागची कित्याक हेंच्याच लिडरशिपाच्या अंडर ताका ते पोजिशन दिलेलें आसा एज अ चेअरमॅन ऑफ काँग्रेस ओवरसीज पार्टीचो। सो हेंच्यांनी माफी मागपाची आसा देशा कडेन। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।